हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जफर। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप सभी के लिए और एक असम पुलिस एंड एडीआरई के बारे में एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ, जो कि फ्रेंड्स आपका 7 अप्रैल यानी आज ही हमारा असम का सीएम श्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने घोषणा किया है कि सितंबर में आपका इंटरव्यू होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पुलिस का होगा सितंबर में, या एडीआरई यानी असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होगा सितंबर में। तो इसके कौन सा इंटरव्यू होगा सितंबर में, तो उसके बारे में जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। চাকৰি ইন্টাৰভিউ হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত, অৰ্থাৎ 1 লাখতে অসমত ইলেকশ্যন হৈছিলে। তেতিয়া মই অসমৰ ৰাইজক কৈছিলোঁ যে যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম। কোনেও মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে 1 লাখ চাকৰি ক'ৰ পৰা হ'ব। আজি আপোনালোকে দেখিলে যে চাওঁতে চাওঁতে আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দি শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে 1 লাখ চাকৰি আগত দিলোঁ, এতিয়া আমি নতুনকৈ আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম। আজিকালি চাকৰি বুলি ক'লে দালালো নাথাকে। পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত, শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত, চতুৰ্থ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত। অৰ্থাৎ 1 লাখ চাকৰি শেষ কৰি এতিয়া আমি 1.5 লাখ চাকৰি দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আমি যেতিয়া অসমত ইলেকশ্যন হৈছিলে তেতিয়া মই অসমৰ ৰাইজক কৈছিলোঁ যে যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে আমি 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম। কোনেও মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে 1 লাখ চাকৰি ক'ৰ পৰা হ'ব। আজি আপোনালোকে দেখিলে যে চাওঁতে চাওঁতে আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দি শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে 1 লাখ চাকৰি আগত দিলোঁ, এতিয়া আমি নতুনকৈ আৰু 50,000 চৰকাৰী চাকৰি দিম। আজিকালি চাকৰি বুলি ক'লে দালালো নাথাকে। পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত, শিক্ষকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাইত, চতুৰ্থ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউ হ'ব আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত। অৰ্থাৎ 1 লাখ চাকৰি শেষ কৰি এতিয়া আমি 1.5 লাখ চাকৰি দিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আমি যেতিয়া तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सुन लिया होगा सीएम सर की बातें, एंड जो कन्फ्यूजन था वो भी शायद आप सभी के दूर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप सभी को इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।